ପରେ ତୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହଉଛୁ। ଭଲ କାମ କରି ଭଲରେ ରହିବୁ। ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି ହେଲା। ତ ଜେଲ ଡ୍ରେସ୍ କାଢି ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନେ ଆଉ ଭଲ କାମ କରି ଭଲରେ ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଖରାପ କାମ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବୁନି ହେଲା। ওরে কনস্টেবল অব ଲୋକମାନେ କଣ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କେବେ? ଏଇ ତ ତମ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେଣି। এই তো ପିଲା ତମ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। জুয়ার মালিক ওরে জোহার 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 ওরে ତମ ଆସିବା ଏତେ ଡେରି ହେଲା କାହିଁକି ବେ? 16 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଭିଲ୍ଲା ଦାଦା ଜେଲରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବେ। ଏବେ ତମେ ତ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା। ଏଇ ଭିଲ୍ଲା ଜେଲରୁ ଆଜି ଆଜାଦ ହେଇଛି ବେ। ମାନେ ফুল বাবার ମାଲିକ ମାଲିକ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଗାଧୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯାଇ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଗାଧେଇବିନି। ମୁଁ ତମର ଖବର ଶୁଣି ପରା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଫୁଲହାର ନେଇକି ଆସିଛି। ହେଲେ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି ବେ? ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଫୁଲ ହାରଟା ମୋ ବେକରେ ପିନ୍ଧାବେ। ପିନ୍ଧଉଛି ମାଲିକ। ପିନ୍ଧାବେ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଫୁଲ ହାରଟା ମୋ ବେକରେ ପିନ୍ଧାବେ। ପିନ୍ଧାବେ હવે શીઘ્ર ପିନ୍ଧାବେ ଫୁଲ ହାରଟା ମୋ ବେକରେ ପିନ୍ଧାବେ। Siguro bitawa. हरे शंकर मदन जेलु अथा छली सत हिंदू जे मते मर्डर केस रे साक्षी देई 16 वर्ष जेल भीतर को ठेली जाइथिला सेई सोण जमीदार उदय दास को छाड़ी भी नेबे तो वंश को पूरा निभात करी देबे। अरे 5 वर्षर पुओ को छाड़ी 16 वर्ष जेल दंड भकेले वर्तमान भो भो प्रीतम को देखिबा को भो मनटा भारी बेकळ लागुछि बे। हमें कादू मालिक भो भो प्रीतम केमिति अछि बे? मालिक मालिक तम पुओ बहुत भलरे अछि आउ कॉलेज रे ना 1 नंबर पाठ पढुछि। हां आउ देखिबा को
আহা সালামানা খান পরি বডি আও ফিগর সতরে মা রাণ মালিক তমে তাকু দেখিলে না খুশিরে পুরা পাগল ହେଇଯିବ হবে अरे बकोरो छुआ पापई हुए बे अबे चलो बे वो पो फिर तुमको देखी बकू वो मनटा भारी बिकल लागुछि बे अबे चलो बे हिला तो नाम है मेरा चलो बे